Revelation chapter 6, verse 1 coming. Revelation chapter 6, verse 1 coming. Etifi ensamo se nsano a edikan nsano etoso mienu nsano etoso miensa nsano etoso enan nsano etoso enum na nsano a etoso ensia. Amen. Epa cheke kai osena mi hu se agwama ne te nsano biako ano na mete se atiasefo banan ne mu baako de ne a etese apra na ka se bra yimu biero no na mi hu ne na hwe oponko fita bi nie na de oteso no okura tadua na wo ma no abotire na ofradia oridi nkonim na wakọ akodi nkonim ka amekese. Amen. Opo kofita okura dua na ofri akodi nkonim na wodi nkonim. Amen. Amen. Osina mehye na mehuni na osoro buye na ngomma bia yenti ano ne nso ano da oti ano na oti ano de afiri mu ba ye nie oponko fita okita dua na nkunimdie wo yankunimdifo ne fira ofira di no so no ofira di wo nkunimdie mu. Amen. Me pesa nka hu no sa oponko fita ye ba bia wo fire me pesa nka ati Awurade asem ya se yie wasoro asem na onyankopon bie jon ani na afa de honhom ko soro ekohwe. Revelation chapter 5 no efiri verse 1 na ba no a wase bi hu se osoro apon abuye na ka kyam se foro da braha na waforo ya wako ya no ne ya wo hunu ye no ana wo ka kyere ye no momie ntie Awurade asem na nipa enche wa asase we so momie ntie Awurade asem na nipa ye wo ba bi ko asase so nya ye de ye wo ya ye ho ni amanfrafo de eba besie ade de ye wo ho ade de ye beba ade de tie ase da ho asem ne ye ka kire we ne tie himumi ensano na otenso na tosumienu no ano na otenso na tosumienu no betense wode ebe na wote ye otenso na tosumienu no ano no betense otiasefo tosumienu ne se bra yimunai na ponko foforo kokko bi free adi na ma ne de oteso no ahoden se omeyi asumdue emfiri asase so na wonkunkum won ho na ma ne nkrante kase ebi ka amekase wa ha. Amen. Ponko awatoso mienu no wote ye wo se oponko bia oye kokko no ma ne tumi ye woteso no ma ne tumi se omeyi asumdue emfiri asase so ha na asase sofo enkunkum wo mo ho wote ye enti wo so be ma asumdue ba asase so ye no kure saa de onyame asede de watworo no nipa bi enti mpepa so obi so be ma asumdue a ayetro nipa wa ma asumdue owura ma asumdue de wa ma nkwa na de owo tumi na de tumi nyina gitano no and Jesus Christ. What the pa da wa asumdue a wode manipa enipa anhwiase esundro nipa na nipa ahotono anunti na waka kira wo se tenabia pi wo meja fie anya sa ka menka jo se mi kosiesie tenabia pi amamo. Amen. Na tenabia bi siesie amamo no wo suni ho wo wuni ho ayura wuni ho dadwe ni ho godanda ni ho ye wo masumdue pa ene wo wura Jesus Christ. Ye wo madi pa ye pa ene wo wura Jesus Christ. Amen. Sa wo se wo ye no nya asumdue a ayetro so se wo wo betwa mu a ayetro se onyankopon na ahye firi soro se emra di panchan enti so wo se wo wo ya bronsam a wo wo wanya bronsam onyankopon dom ne bofo a onyame yi ni se yi ni pakira mfira asase so onso ne tumi ne na dwumu a onyankopon de ama no na wo ni Kristo no sa wo ne nkranta ne kan na wo firi mu a wo kɔ bronsam gem na wo Kristo na sa wo sa wo ne bia na sa wo bofo do fa wo a wo ye agya ne de ya. Amen. Na sa wo be wu a ana be firi mu na wo firi mu wo ra Yesu di mu a
ɛne asomdue yɛ ɔkra adea adeɛ ba adeɛ na atu ho anam a wode kɔwu yɛ adeɛ ba adeɛ na ɛbɛtu ho anam a wode bɛwuo ɛno na wɔsɛ ɔtɔre abɔ ho mpayɛ enti wanam otuo de wadi firi no fi bɛnyinaa mu no fa hyɛ Yesu Kristo nsa Awurade ho me mbɔbɔ anam a metu ayɛ bɔne so asakyera madwen Awurade yi manam ofiri baabi a megyina yi anam a metu anya papa Awurade gye me kra afiri mu na metu saa anam we na mekɔwu a me kra ɛkɔ hefa wɔsɛ ɔbɔnefo wu ɔnyɛ ne fɛ ɔmpɛ nipa bia bɛwu wɔ ne bɔne mu enti busa sɛ wote ase sɛ yɛyi sɛ wo kura bɛfiri mu na wɔwu bɔfoɔ yi a ɔka ne ho asɛm yi no yɛbɛfiri mu ne yɛbɛfiri dɔteɛ de mu a busa sɛ deɛ bɛ adwuma na wayɛ na mefiri mu so a mekɔ hefa na anɔpɔ sɛ wɔwɔ yɛ mfasoɔ ɛma me sɛ Kristo a mewɔ no nti no sɛ mewu nnɛ kura no a mekra yɛ Awurade dea na mewu a mewu ma Kristo mete ase a mete ma Kristo enti sɛ wɔbi wɔ Yesu Kristo din mu a ɛyɛ mfasoɔ ma no Amen. wɔbi wɔ Yesu Kristo din mu a ɛyɛ mfasodeɛ ma no ɛfiri sɛ ɔsoro ɛne yɛ fie asase so deɛ yɛ ahɔhoɔ de ama mfrafoɔ te papa wei ne ɛnyɛ wadwene sɛ wɔwuo yɛ borɔnsam na yɛgya wu yɛ wɔsɔreeɛ na yɛkyerɛ wadeɛ wɔ ateɛ Himu enum no na ɔte nsɔano a ɛtɔ so mmiɛnsa na no no mete sɛ ɔte asefo a ɔtɔ so mmiɛnsa no se bra wɔse bra na mehunu yi na hwɛ ɔpɔnkɔ bereɛ bi nie na deɛ ɔte soɔ no okura nsania ɛwɔ ne nsam yimu nsia na mete ɛne bi ate asefo baana no mfimfini a ɛse ɛyɛ susukuruwa taku na ɛburo susukuruwa mmiɛnsa taku na ɛngo ne nsa deɛ ɛnyɛ no hwee ka amen amen wɔte ɔpɔnkɔ a wɔn nso bereɛ no wɔte pɔsaa pɔnkɔ bereɛ no wɔte deɛ ɛkita no no wɔsɛ ɔkita asanyɛ ɛwɔ ne nsam yɛka sɛ asanyɛ a adeɛ a yɛde wei adeɛ no so ho ɔbɛwe wo gyideɛ sɛnea wosoteɛ ɛni hɔ yɛse papa ɔde obi abɛfa gyam papa a woyɛyɛ bɔne a woyɛyɛ enti deɛ wowo wei no ɛhɔ na wokorɔ saa asanyɛ no yɛde wei enti yɛwei wo Kristo so no bɔne a wodie ɛne nea a wayɔ ɔpapa yɔ a wayɔ ne wo nnwuma a wayɔ ne Kristo ade fa ho yɛwei wɔ a wobɛgyina he sɛ yɛde wo si asanyɛ yɛ so a saa asanyɛ no wobɛgyina he how many kilos ɛna wobɛwei wɔ Kristo mu how many kilos ɛna wobɛwei wɔ no kuradie mu how many kilos na wobɛwei wɔ ayi mu tenenee mu wɔn nso wɔ hɔ nyame wɔ amɔ wiase kwa wo saa nneɛma no nyinaa da hɔ ma me ne wo mmienu deɛ nyame aka no ɔka faa me ho ɔka faa wo ho ɔka faa wo a wohwɛ me ho enti asɛm bia Awurade aka fa yɛ ho no onipa biara wɔ asase so de n'ani bɛhunu wawuo wote ase o wobɛhunu atemu da Yimu enso no wɔse sɛ wɔse na ɔte nsɔano a ɛtɔ so 9 na no na wɔte nsɔano a ɛtɔ so 9 na no mete sɛ wɔse wɔte deɛ ɔte asefo a ɔtɔ so 9 ne se bra wɔse na te asefo a ɛtɔ so 9 no frɛ no sɛ ɔmmra Yimu wɔtwe no na mehunu yɛ na afei wɔbaeɛ no wɔhu yɛ na hwɛ ɔpɔnkɔ sonson bi anie ɔpɔnkɔ bi a ne ho te sɛ nson kɔla no nsonson wɔnie na deɛ ɔte ne soɔ no na deɛ wɔte ne soɔ no ne din de owuo na deɛ wɔte ne soɔ ne din de sa yi owuo deɛ ɔte pɔnkɔ no so ne din de sɛ maame owuo papa ne din de sɛ yo na asamado di n'akyi na asamado so yɛdeɛ bɛyi di n'akyi enti wɔwuo na damfo ne hwan asamado na wɔma wɔn asase abupan na mu biako so tumi sɛ ɔkyekyɛ asase mu no ɔma obubu ɛnan no obu a ɔmo mu baako so tumi tie kase tumi asase nan no ɔma ɔmo emu baako deɛ bɛyi ɔma emu baako ɔma wɔn so tumi owuo ni asamado yɛma wɔn kuro baako a wɔwɔ so tumi ɔwɔ ha wɔma wɔn tumi na tumi no deɛ ɔde maa wɔn no ɔno pɛ de tumi saa agye n'adeɛ deɛ wɔma wo tumi wɔwie wɔsesa afa me tumi ma me wɔno ne hwan ya wɔno ne hwan ya wɔno ne hwan ya wɔno ne hwan ya
tiburonsam tumi ni onyankopon tumi wo pede ahe ani nyina ya Awurade tumi a na mmom ya ka tumi a ya ka honhonhon ya wote Kristo mu ya oye Awurade dia won na ye tumi wuraba enti wo pe bonsam tumi ni bi abosom ya no bi na apɛ enti pressure obenya tumi ti was na no wo masuafo no tumi no sɛ ɔmɛyɛ onyankopɔn de ɛbɛyɛ ɛma prɛko pa wodi adeɛ enti so ade bɛpere mpaboa entadeɛ enuane ho nneɛma ne fapere onyankopɔn tumi amen ha na sɛ ɔde tumi ne dom wo a akodie bie ne wɛbɛsɔ de atia wo ɛbɛyɛ de ɛbɛyɛ ɛbɛgye wɔwuo ɔma ne tumi asama do ɔma ne tumi enti wo so ɛbɛyɛ bɛyi hɔ na nka so ɔgye tumi enti wo so kɔkɔtɔ bosom hɔ na apɛ tumi wɔ no hɔ ɛde bɛwareɛ ɛde bɛyɛ adwuma ɛde bɛgye sika wopɛ tumi ɛbɛma wo sika wopɛ tumi a wode bɛbɔ wase na owuo ba wopɛ tumi a de adi tu aduro wopɛ tumi a wode adi nsuo a yɛborɔ obi kɔ pokora kwagye aduro a ɔde bɛboro nsuo ka amen nanso deɛ ɔbɛtumi wɔ no hɔ nnipa na to ne din sɛ yɛfrɛ no sɛ po amen enti wotumi a wode to din sɛ yɛfrɛ no sɛ po no a po ntimi ansesa ne din no wode ne hɔ na wotumi onyankopɔn ama yɛtumi sɛ yɛnyɛ ne ba adeɛ biara yɛ ne yɛnto din enti sɛ nyame ahyira me na mɛtumi ato din sɛ adeɛ wɔ yɛfrɛ no apo a ɛnka mene apo no hɔ na wotumi mafrɛ wɔ sɛ apo wo bɛrima no so wɔtumi asɛsɛ din ma mehwɛ apo da so yɛ apo na ade nti na tumi a wɔte dua mu wotumi kɔ no hɔ sɛ nana boa me wabra wo na watoo saa din no dua ne din wantimi ansesa ne din anka nkyɛ sɛ yɛmfrɛ me saa yɛfrɛ me sei wate bi da enti ade a wowato din no nyame de ahyɛ wo nsa wo sa kɔ wohwɛ mmoa firi no hɔ a wo ɛdeɛ ba adeɛ na yɛnka nkyerɛ wo kɔyie ɛnkɔ yie ka amen wɔse suro Awurade Nyankopɔn na dɔ ɔyɔnko sɛ deɛ bɛyɛ oho enti deɛ wɔsuro Awurade no ɔnkɔkoto onyini deɛ wɔsuro Awurade no wɔnkɔkoto adeɛ nipa de ne nsa ayɛ deɛ wɔsuro Awurade no wɔnyɛ ne nua bɔne ɛmfa ne nkwa aduro so ɛnkɔkum no ɛnkɔto no tukwe ɛnkɔke sika mfa nkɔwɔ no ɛnkɔfa no adeɛ a ne nua no ate mfifire aberɛ na wɔde tu akɔnyɛ no wakɔkɔ ma so na paa owi a wasa ayɛ deɛ bɛyɛ wɔbɔ otu akum owi a na wɔgya ahɔkɔ wosuro Awurade a bɛtumi ayɛ saa ma ne mpare wo sɛ wobɛyɛ deɛ nyame ahyira no bɔne ma ne mpare wo sɛ wo bɔnsam bɛfa wo so ayɛ adwuma ɛde ahwere wɔ bi kraa tie ɔse na wɔma wɔn asase adupan na mu baako so tumi nsɛ ɔmfa afenaa ne ɛkɔm ɛne owuo ɛne asase so mmoa nkunkum wɔn what here afra ne kom owuo ni asase so mo nyina sɛ yɛsɛ owuo na dwuma wɔyɛ sɛ okum nipa okum mmoa yɛsɛ aboa na wu nipa na wu anya saa enti ɛkɔm ade wo a reho bɔ mpa yɛ wate na wa nyere ho bɔ mpa yɛ na Yesu ametena mu na Awurade honhoma mbue kwa ya ma wo a wodi bɛkɔ wuo ana akɔ wuo so a na sɛ Yesu ni mu a wokɔ owuo kuro mu honom so a wɔse honom sukom ade so nya binom sukom ne kom ane su kyɛreɛ yɛka sɛ su kyɛreɛ a obi a ɔwe ne se akɔmmɔ de no ɔwe wo se so a te sɛ obi a wotwa a ɔyɛ deɛ bɛyɛ ɔwe wo katra ma yɛ deɛ bɛyɛ ɛfra mate Awurade asɛm da bia yɛbɔ mpa yɛ Awurade kua tamfo ma yɛ Awurade pira no Awurade bɔ no Awurade pira no deɛ nti atɔ dɛ nyame wɔ mpira na wɔnyɛ no hwɛ ne sɛ wo woyɛ bie wɔ mpira wo woyɛ bie wɔ nkum woyɛ bie wɔ ansɛe wo
enti da bia bompa sɛ wotamfo bewu wotamfo nsai wotamfo nkwa menemu a ebia ne nyame so bana bien sɛ onsa tira na dwo ma na chance onsa tira na dwo kwa bi so enti nyampa ye bia na abose nyame nkokum obi a no di mirika na okoko no yɛse saa na wɔte ka amen sua bɔne fakyɛ ha na so sua bɔne fakyɛ sɛ Awurade fakyɛ no a ebia de obi a wano kan na nyame de asakyere nipa no Awurade kunu ma me Awurade kunu no Awurade kunu ma me Awurade akɔ ma ne ntena ase ɔtena ase kura sɛ ukunu nka bɛhyɛ wɔ ne monyam sɛ na owu ya no so a ne monyam hyɛ bɛ na akɔhyɛ yɛ what is this obi adafo mu munum ne sɛ Awurade akum matamfo ma me munum ne Awurade me da wasisi wakum kwadwa ma me brase wakum ya ma me what be da ha enso na bɛbɔ mpa yɛ wo de hwekun no ma me fo ɛwɔ mu ka amen edu baabi David bɔ mpa wɔ sɛ Awurade nkuwam pa wa ho ɔde yɛ deɛ bɛyɛ ɛbɔ wɔn pansam na wɔn fo wɔn ani nhunu nhyira ɔde ahyira me yedi a wɔde bɛdɔ me ha edu baabi so wɔ sɛ wɔn de wɔn ani bɛhunu nanso die pa de wɔnya deɛ bɛyɛ ɔnni bi ha nti da bia mpa bɔ ntie obi a ɔbɔ mpa yɛ okristo di bɔ da bia ɔde anɔnte ɔde bi gu ne nsam ɔde bi agu ne tim ɔde bi agu fam okum ne tamfo enso da bia na tamfo a woku na ɛho anɔnte ɔyɛ bebrebe yi na da bia ayɛ deɛ bɛyɛ wɔte faako no nso yɛ deɛ bɛyɛ ɔyɛ nhyira da bia waso ata da bra bɔ ho ɛdeɛ bɛyɛ na ayɛ no wɔte sɛ yɛse biribi asi wɔte sɛ yɛse biribi ayɛ no bra wo susu bɔne no saa bɛ ne Yankopɔn so de ahoɔden yɛ deɛ bɛyɛ egu ne ho efi sɛ wo nya wadwen so ɔbɛsa kyerɛ wadwen a bɔnsam ama wadwuma ayɛ wonni mu vision ti da bia babra ba wo bɔ no sɛ ɔde ho bɛbɛ nyame na wasom Awurade yie no wadwen sɛ obi na ɛyɛ me sɛdeɛ kɔ so bia nipa bi na ɛyɛ deɛ bɛyɛ ɛyɛ me kakakra sɛ na me mpɔ na me nkɔ Imon kronos no tenso na toso enum na no no. Wase de. Me hu wo na Onyankopɔn asam. Ene wona danse a wodi ye nti wakunkum wo no akra afarebochia no ase. Adanse a odi fa nyame hu nti kunkum wom. Imudo no. No de ne kase atia mu se Awurade okronkron ni onokwafo. Uri mu atan. Na uri nto wona wote asase so. Ene ona wote asase so ne ye moja so re. Akosi da ben yemudu baako na oma wo mu biara atade fita na oka kire won se won humi bretia wa bibiem enkoso se won aru akwa ene wonua no ma obekum won te se won no enso dodo ebeso ano ka amme kese ona mane njo what you asema kan ya wo se won gina Awurade no kese Awurade enkosi da be da bebu ate won na yekum Kristo Yesu di mu no enkosi da be ana wo bebu atai na sa nkrofo nyina wato wo nyina so werɛ papa se da be munye ko enipa bi wo hɔ a ɛkɔse wo mu wo medi mu wo bɛka mo ho ansana yɛbu wo naten na kyerɛ sɛ enti sa nkrofo no bi wo hɔ ebi ya wo ebi ya me wo se mi wo Yesu Kristo di mu enti wɔn na ewu dada Kristo Yesu di mu no still one year dear bay or ha or children or present one year coon one you move on a time and money muya the inform condemn a jabasum a junction was a kind and clophobia was almost who become home. I'm doing moja a pobiti no criminal your toro and I say almost become I become home ha was it a sans antino 1 mile more defeat I say because of a saba waka no could deal with dear you couldn't come me uncle. I dare get to everything to since you when you're share. What does a sound of all my precious soul? What would the woman you put the other one crazy? Now, no, you're about to send him. Was it your bay? Was it? I want to answer. And Monfa Sendriano. Monfancher fem. Ansana mokubi wa hwe owu a ya hobrazie sei. Wan na ho bida. Mabo Yesu din ye kokome. Akwado owu ansa ya ba chimu nyina kum amade na ayade ba afri wiase. Krache
o sani ya mudi papa na chi no ya mmomo sani ya boro papa de bebrebe na aya de ebekun enti wo ba bewu enti da sani ya no so wo obi adwane no wo si wo betime wu bi na ode dadowa no da ya ne say wasi miwura nom obi a wo a wasa afre miwura nom akwa no wura nse o enti media ku amu ku mi me mpasa me ni miwura besa da dia dada awo cross no so na emom no sabi ni miwura nse enti mo fa beti nkyina fam na mo mo me na mu dadoa na mo mo nsa mu dadoa ke ya da mo de wo mi a mo hwe ba bia mo ne mbewo na akwa no wura nse akwa no wura nse akwa ani wura nse akwa do ya akwa ani wura nse yasi abako heaven nanso yesro nyame adwuma yasi abako heaven nanso yedi time a yede koso mu nyame woni se be kwa asori a ene sofo anya asori ene agya ni ho ene nya agya na be ya asori enti yesu omma asuafo no Jesus Christ agya wo mo ho akoye beti ogina ye aya dwuma no ogina ye anopa awia anumre agina ye na yesu ni ho na oye se ode be mo nyankopon asafo so na oni ho na odom no de odom no wo ho yasanya ba so Friday yasanya ba so Wednesday wo so betimi ahya sa atade ne bi me ka kire wo se wo di agoro na wo ngoro papa no tama open na de kwa asore wo so betimi ahya sa atade na ya ka ho so betimi ahya bi wo se akabi no mu a ate se wo mu wu abeka mo ho akabi no yasanya ya sister mi abo man de ni eyiye na seri ayensi na abo wo saka cho se ja fa che wom na wenum omunnim ne ya omo ye de ban omo yo wodi ya wa fa de se kristo so mo ya fashion se sei e di seri aya so mo ko na sa gina wo kra ho na nipa go ba bi ko asam na ya kana sa no emuru sa na nsam na meto a kire wo se wa manonti mpo a nyame onkonkura wo hyame ani ne ya wo temi mu no won na bia hintasam no so de a kire wo kra enti so bata de fufu ni bia sa bra bra na ado so nyame se na ye nyame adwuma se na abo nyame adwuma obede ne kra ni padua agina ho se mini wo ho kwai se enko gye ne ho ka je se edi ni megya abo munya me kra ma nam ho wo se yesu di mu na bi wudi a mepe na di ti ya bo masotrompo a mepe me jetum Jesus di Herod akofani mi ayere na John akoka ho asem se gari ya wo ya na nya ema nya na adda na fawu nu ayere ayane ya sa adda no aka no kre amana twi no kre ya ka etwi de wa ye ndi bese ko da afiase no wa da afiase anya bone no wa ka no kre a kire no anya bone ya na to afiase na wo be di ne be da ya te ko hwan wo nya oba bone a wo wiase wo ko fa wo yere bone a wo wiase a na ni bere wiase niam na wo kuta odom no kura te yira da bia wo dia honya dia na dia mepe e be ma so fa ye tro papa wo nya kwa nche bi ma ye ni me fa hye me store ma wo nya ma me na me fa tu kwa kakra fa nkwa yi se ye nyame adwuma na nyame adwuma wo ye nyame adwuma e de ye business ye nyame adwuma
na yire ne se hey obede wo papa busa wo biribi ne ne ya wo pa ka che de se wo mpa bibia John Otafias no ka che se ti na apɛ o hene ne fira ne ba ka che de se me ba enne ya okrada wa wo dadie enti dia wo pa bia no ka che na me se ma hodie mu na wo se bi chemu mienu ade fa ma wa me de be ma wo da fa ma me de be chewo adie bia be bi se biara bi chemu miensa na me fa ba kokura me de mu miensa na be ma wo na ma hene yenu matena ba ko be no afa ba ne papa ka sa busa ne sa ko hwe ne ma me anim ko de ma me nkyai o se ka che de se wo pa dwan wa da afiase no iti na wo pe esa se wa hene so ka ne hontam nti se di wo pe bia ma hene mu kura no be ba no wa se o he otwi wa hene nanim de ye but bra o ka se onko fa John ni timra no o hene ya mo hye no eye ne ya na nso se de no ka ne hontam nti no na wo se o me yekotwa de ti ade ma kwada no obi akanyame asam ami atwen kranta de atwa obi akanyame asam eda afiase wo bekum ya mungu mepra kon ya da mdom to afiase ye wo so betimi asha sata de fitari bi ade sani awo pri wiase ade sani awo pay ade sani awo edu ba bia wakobate ye wase aye ni bre ani akwabrane so efiri osuani Yohane penso eban osoro hene na fade no yakona kwabrane ne ne den enti se wan kumokra wan tan wiase edu mere na wan num TV num wiase de yama na wan nwane ankwaje okra wo si hu wafa wo num opose se te se okoto no ebi ya okoto ma TV afa wo num ti du anu mere ana du time de ko nyame na ase a da wo pe na obekọ okọ a de o kan se me ko bom paye na ho na tie mpa bonye awurade a enti abom pa ya ba ya honto ye de tie na ye de bay ye tie efiri ya hwehwe ya kra da duane ya adwese de Kristo betu abom ya ne bewu abom na hwase ne ni nyam som hwase ne ekro Yesu uko ya asuafo de ne ye den ade ye adwuma no ade ye bre ade ye adwuma no hwase ne ye nyam ye adwuma ya de bo okura se fa kura se kura betu kura na ye de mo ase ye se de kokuru se ne ka no kura ka se ye wode na ka wa boa ama papa na ne yefese wo ye nyame adwuma menya dia me pe wi a ena me kwa me ni topic bi a me ko bompa ye da me ko no na maso na ye bone da me ko na me de ka da me ko na me yare da me ko na we atome ana me de kwa asoro dem because me problem ti na me de kwa asoro run for your life, run for your salvation. Run for your salvation. And yet, what was said, you know, I saw for me the life for ya sum yamia, ya pubu be go abi mu a, say Nyankopon, Obama adebonya for, ampa Obama adebonya for, but ya kwa na so no, edru ba bia ye nsu ne ye ne ye no, e che say ye no Kristo no. Ye ndade shemu edru ba bia, wo say ye no papa no, ya de ya no aye fashion. Fashion ade do awrade. Nyame ye bedwuma me dia, wa ya ade, o ye nyame. Onya bibia ma me dia. Anye wonyanye nyame hwasuafo no oma misa material tin bia obi bia de wa bible mu wo ka se obi sa nti na no osoma wo no aka je se me soma mo no ma fa ntade ma fa mpaboa na mo ko ye mo ho kire mo ehia mo mo mpaboa we ye obi sa wo no nyinara dia wa peme no amfa mamu misa ntade mamu misa da yakase ye emo mo misa ho konkron no na mo bisa mo benya na sa mama fa Kristo so benya ho nyade pe ani ajapade Acts chapter 5 if you verse 1 about Ananias did say adwuma no okoto na sa na yere safaria okoto asase ti ade be bo nyame adwuma sa na Ananias adwen nyina ne se ye bo na sasafo no pagya me menya me hwe wom message ma de ye besi dai wo mama me ye be ye we ya mame ye be ye we ya mame ye be ye we mame nti sa da tie de ya mame bi ti wom enti sika no mame fa bi nsie he wona wano keka nsan wo ba ye kom je to ho na onim se odi sie nipa sa na onkonkro ne ye ne na mo sa de onyankopɔ de ye ne na mo
yɛmfa yɛ ne wahu no na papa no ne hu na de nyinaa ɛsan sɛ wɔnyina hɔ no wada no ho adi akyerɛ wo sɛ wo hu no hwe odro Petro anim no bisa ansɛ ahe na akɔ me sɛ meka kyerɛ sɛ mekɔ akɔtɔ asase na mde aba bɛwɔ aha de ɔtɔ yɛ wɔ he sika no wɔ he ɛniye sika ne ne nyinaa ni wɔsɛ ai mira ne nyinaa ni ai mira ne binom so atimi adi no kora tɔn wɔn deɛ ɛde sika nyinaa bɛgu Onyankopɔn na ase ɛwɔ hɔ bɛsi nnɛ me no kasa yi ogyina Awurade anim no odi trɔ ogyina Awurade anim na ne nsa adeɛ ne kita ne nsa na ɔma ne nsa baako so ɛwɔ hefa wɔsɛ me nyɛ ɔna yɛ Nyankopɔn ntimi musa wo but ne wura fi sɛ Honhom Kronkron wɔyɛ nkyɛn afei awoso ɛsi wɔsɛ hwɛ wogyina Awurade anim odi trɔ ɛnɛ nko pinkas ɛbɛbɔ wo nsoro mo bɛhyɛ asase ase wankasa bɛgye sika no ansa wansesa sika no mpo wɔde sika no nyina akɔ asama do wɔsɛ bere a Petro bie n'ano na wɔkasa ayɛ sɛ Onyankopɔn nipa na ɔde n'atorɔ Onyankopɔn na ɔde n'atorɔ na amono mu hɔ a ɛma no sokɔ soro de hwe fam birim wɔsɛ monka mo moma no so moma mframa no so momfa no kɔhyɛ fam yɛamfrɛ sɛ yɛkɔfrɛ da abusuafoɔ aba Onyankopɔn na abɛdi n'anim torɔ fi sɛ ne wɔn ne sinkateɛ sɛ abusua bɔ abusua ma yɛ Yesu di mmom bɛwuo na yere so baayɛ a na no so dɛdɛdɛ sɛ ɛse kyerɛ de sɛ wo ɛtɔ da wode wa no ɛpɔre hye wuku no wayɛ wo sɛ wɔnyɛɛ adeɛ no nyɛ ɔtu abosom sika nti wote ho wɔde tua sɛ dua anadwo a papa butu hɔ woase ahodo a wɔka ɛnyɛ nyame a ɛnyɛ mpaebɔ no wɔbɔ obi a bɛbɔ mpaeɛ ɛde nneɛma kɔkɔkɔkɔkɔ abobɔbɔ ne nsa ne ne nan de bi abɔ n'asene atena ase abu ne agu so sika a wonya die ne ka papa a wotim nti wontimi nwane nyɛ wɔ kra media mekae wo mekasa kyerɛ wo kra sɛ run for your life ɛnyɛ sɛ bia medi wo ho agorɔ anaasɛ bia meka asɛm foforɔ bi anansɛ nim na kyerɛ wɔ wɔne wo wɔn bɔgyaa no yɛtwa wɔn ti Petro nom Paul nom kɛde yɛto wɔm Seven nom yɛsɛ deɛ deɛ na yɔ yɛsɛ adane life ewiase abue yɛ nneɛma ɛboro so ama nyamesom sɛ adane life sɛ woanyɛ bia w'ani mmie yɛ woanyɛ bia wonka ho ɛno na ɛwɔ soɔ te nnwom baako a wotoɔ mefiri maako mem ɛne maadwene nyinaa meka sɛ medeɛ meda wase na wɔ eyelashes blue green red ɛyɛ Yesu na wayɛ o ɛyɛ adom sɛnea mete biara Yesu na wayɛ ampa wama wo nsa ma de ahyɛ ataadeɛ wɔna ma de ahyɛ mpaboa ɛyɛ Yesu na ayɛ na wɔn nneɛma a ɛwɔ ho no kyerɛ wo sɛ ɛnyɛ Kristo na wiase nneɛma a wowɔ no ɛna adeda Nyame aseɛ na wɔkra ne deɛ ɛnyɛ ne ho adwuma na ɛyɛ wo nipadua deɛ nyɛ Nyamesom pa ho adwuma na woyɛ enti obi drɛse hyɛpɛɛ ɛde nam ne so ɔde gyina so ɔda mu a yɛsɛ Nyame na ayɛ deɛ bɛyi ɛhyira no yɛ Onyame ahyira no ka Nyame asɛm yɛ Onyame ahyira ɔtwe akra ma Nyame yɛ Onyame ahyira no yɛ Nyame adwuma yɛ Nyame ahyira no dwene Nyame ho yɛ Nyame ahyira no dwene sɛ Nyame adwuma bɛsa yɛ Onyame hyira obi a ɔnwene saa deɛ ne da ɔnsɔre ntia ne yɔnko sɔfoɔ ɔnsɔre ntia ne member ɔnsɔre ntia ne yɔnko ɛnka sɛ sɛyi firi sɛ ɔse ahoteefoɔ na ɛkorɔ adwene ntanta mmura hɔ adwene ɛwɔ tirim nya papa ɛka ho nko na nka nko na wapagya ɛka ho na nka nko na wayɛ yie ɛka Nyame mpɛ saa Nyame wɔn mpɛ saa ti yɛsɛ bi yɛwuo ogwama Yesu Kristo bɔgya mu a aka foforɔ a ɔsɛ ɔmu wu a ɛna asase so sɛdeɛ ɔmu wuiɛ no hwan na pɛ sɛ wɔwu saa hwan na pɛ sɛ wɔwu saa Yesu di nti na abɔ me tuo Yesu di nti na woku me Yesu di nti na wopɔɛse me Yesu di nti na wosɛe me atade baako ahyɛ me na asɛ sɛ o ɛhɔ na wantie wɔsɛ ɔma wɔn atade foforɔ atade papa fitaa enti si yɛde bi hyɛ wɔ hampo a ne yɛwo tete wɔ hampo a deɛ Jesus din mu ɔbɛhyɛ yɛ atade foforɔ bi wɔ heaven sumba na anamu a ɔntimi nhyerɛ ma wɔ
sɛ wafom kwaya ɔhyerɛn baabi a waduro biara na ɔnhyerɛ w'anim mɛsɛ sɛ wafom kwaya baabi a waduro biara na awurade ɛnhyerɛ w'anim amen na kanea no ɛnkyerɛ wɔ kwaya bi sɛ na yɛwɔ mu yi emu yɛ sum na yɛwɔ mu yi emu yɛ sum asɛmre nyinaa ne sɛ ɛna yɛwɔ mu no mu yɛ sum na dɔfo na meka ne ho asɛm no Jesus no ɔbɛhu no ma ne maame mi no mie no na amane hu na wɔhunu yɛ no ɛkɔm de no sukɔm de no yɛtwa ne mpere yɛwɔ ne peya yɛtwa ne akyi mmaa yɛtwa nkontompoto ne so yɛka deɛ anim nyinaa de so a no yɛwie yɛ no yɛbɔ ne nsɛm nadoa yɛkum no babra wanyɛ bɔne bia yɛkum no ɛnyɛ wo a wafa wɔ baada ɛnyɛ wo a wabɔ korɔ no da ɛnyɛ wo a wabɔ adwaman ɛnyɛ wo a wɔka saa ho nteɛ ɛnyɛ wo a wofiri abosomfeɛ enti adɛn nti na wonnya no mɛtoa saa barima yi na wode ne nante wo life nyinaa mu na wobɛ wiase fashion awia wo kra wonya mesom nyinaa yɛ fashion media bi yɛ kura sɛ ne wɔ wiase o na mmom kristo mu deɛ sɛ medɔ me kra nti no wɔ Jesus din mu me mani abue sɛ medɔ me kra amen firi sɛ yɛwɔ dɔ ne kra no sɛ wawu mpa Jesus din mu wɔsɛ ɔbɛnya nkwa dɔkra na dɔkra onamudua na ne wɔkra de di ako onamudua na ne wodi aprapreyɛ onamudua no ɛba ahotɔ ɛmframa wɔ ekura nya nwunu ma wo yɛ honam ne pɛ no na wɔyɛ nya nwunu tie me ka asɛm bi ahyɛ wɔyɛ nya nwunu ma wo a ka wo pɛ die mu onwu paa no ebire bi bɛba wo bɛkɔ de yɛ hot wa sɛ agya no sɔfe so onim sɔfe a ɛdɛre se ne petro sɔfe wɔsɛ sɔfe wɔsiesie sɔfe ogya tadeɛ da hɔ na gya no ebi bɛfiri asase ase egya so bɛtɔ firi soro sɛ nsuo dano bɛyɛge atemu dano deɛ bɛyɛge ɛdano bɛyɛge yesu ma yɛ ne mu deɛ bɛyɛge ɛdano bɛyɛge ha wodi wade kakra bi sɔso na mepɛ sɛ asɛm bi wɔmpɛ sɛ wotie de yie wɔsɛ nnipa ma ɛbɛdwane sɛ yɛ kwaakwa hwɛ wodae bepɔ ɛbo a ɛnkasa ɛbo a ɛnyɛ hwee onipa bɛdwane sɛ ɔkɔ sɛ boba no fa de nsie na deɛ ba no ɛmu yɛ den na boba no ankasa wɔde wosie no ɔno wɔni baabi gyina mene ɔka sɛ bi ade wo ho ato deɛ wɔ so wode wo ho ato deɛ wonim so ewiase mɛkyene baabi a menim baabi a mepɛ sɛ nka akɔ heaven so ka ho mepɛ sɛ nka akɔ heaven so ka ho ɔwa wakyene baabi a wakyene wahwe a ɛyɛ kwae bienu na aka abɛkɔ mu
na mo me dabete o se ba bia wo chi ni na ye nyame abɔ ho bai wo hyira wo nim ba bia eye o ya da nyame ase wo hyira wa ma ye na mo no aka kwa bienu na wo so kɔ saa kwa bienu be hwe ba yi baako ye gem baako ye nkwam enti ba bia wo chi ni bebrebe nyina no akwa bienu na aka ne mu de he na wonam so emu de he na hwe de wadure wa ya akokora ebi antimi nsum nyame bio wa dwen ne sai what if you would the Sikama sofu obedi? Nankaka Mengua, would the Masofu obedino, Nangua could you ya? Tintin, no pay when you know, Bessa Marco 1,000. No one but one actually, 10 at their four. What a fra, what a children are there for over Yango Pong, as a papa Missika winning and Embasam Bahame, Jimmisikai. I'm a member. You cry also the Masofu obediano. Yadibi ma asofo no ana fan ye bo ho no yadibi ma asofo no ana wote da mu yadibi ma asofo no ana ate akonwa so enti fa wodi unyansa ba so nyame a wo betimi de asom no na ma mo kra de o hie biribi afiro no onyankopon mi no ntem wa abrabote ne wontimi mobi wo koromfo ya kasa kro no ayanche o prosifo nche obi anye ho chenye wo wie nyame wo kwa bebrebe so wo tirimo ode wo nyame ho he ade ba ko yehu ne se abofo no etirimo ode ncha yayi odi pe bia wo so ye wicked e wo asase so wo wicked no nyame bofo wo ye wicked wo ko ni pe ni ba do say wakum the whole da abrosoa wakum the whole da abrosoa eye enipa oha ana aduonu wo batutuo no gigigigigigi wo be so bedu bebrebe na wa ho ade kora asa na wa da tuo na to na nyame bofo ba ko pe etimi si kurom akum nipa David ho so wakai nipa bofo ba ko pe twenkrante akum nipa sa medu baby na David yakoma kora etu na afa ohun de wonya ne ho wose mbogya tene se nsu a etene etaho a etene etwa nkwansini ahodo nipa mogya na David hum ye ote ye ne yamohye wose hey awurade me na ma ya obone na se obekompa enke komi ne me fiefo ne gya wo manfo na wo manfo de ne wa ya o papa wo me mabo was zabi ba se watamfo nsa na watamfo nsa ka wo me so ba hwe aso manim ya he na apɛ was awurade se ba hwe di pansam de ma me hwe wonim se ba hwe di pansam no ma me hwe wonim yura yesu